उड़ीसा रे संतान जहां सारनाथ के दौड़ीदा उनको तो पहले को भांडानोगा तारपरे नहीं ते को चला नो नुका उल्टा पाल्टा कामी ताको उनको धर्म आदे चेत के बाको मारे आ जहां गुरु गंगे हितेल बोल करे धर्म ठीक ना धर्म ठीक है ओना तो संताड़ी सेरेन कना गुरु गंगे ऑल करे 17 ফেব্রুয়ারি 2023 আওয়া ধরম সারি ধরম তুমতে বিল পাসনা বিধানসভা রে আদো সরকার তো রাজনীতিয়া কত ওনাতে সারনাতে কোনো আন্দোলন বাং তাহে কান রে হো সান্তার বাচ্চা এটা আদিবাসী জাতি সারনা উনকো को ᱧᱟᱢ আদো ওনারে ওনা জুটিক কিদা বাগান সারনাতে তো কোনো আন্দোলন কে বাং হই করা পশ্চিম বাংলা রে আর যাহাই সান্তার দিন বা সারনা সারনা কান তাবনা को उनको तो बाहरे राज्य रे ना एवइते को उनका को रोरे दा अब उड़ीसा और झारखंड रे संतार दो नीति हो बाको गोटा दाड़ी कावदा आको तो संतार कना से मा इन तो नमन लिए जहां बाय लिया धर्म सारी धर्म उनी संतार दो मान करे आदि जायगा आदि रंग जायगा करन बार को नहीं बड़ा कर कदा बांग हानि करा हो कदा नहीं करा हो कदा नो तो एरे कथा कना जहां को दाबी दा उनको हर दो एकदम जिके बात मामी कदा मेटांग होबी छिला को राज्य रे बाका गुजरी कावदा झारखंड उड़ीसा रे संतार उड़ीसा रे संतार को राजधानी भुवनेश्वर रे मेटांग हो संतार मिছিল बाका गुजरी कावदा दिसम फुगल कते 77 বছর রে झारखंड सारना धर्म जहां को पास कदा ओना तो झतो आदिवासी बुलो लगिते सारना धर्म बिल को पास कदा ओना तो निर्दिष्ट को धर्म में आईन के बन तकवा उनको जदी बोल कुली को जहां संतान लेते या धर्म सारना जहां मुंडे लेते या कना सारना जहां उराव लेते या कना सारना कुली कौन से आपे दरकार करूंगा Welcome back to Santali Thought. विधान रे बिना भारत रे सनाम मानवी के अपन अपने धर्म प्रचार न आइदेरी न तकवा आदो होनवा को कामी होरा सरकार ठन सदाना दाय दायित्व गे अबो तेहिं आयुरे लेकाते बन छुटेउ कना नरे तेहिं इन ये रिस्किन बुझुआ नय जहां उडंगे मेटांग पे सरहाव के दिया सरहाव दिन जो दो रिस्क तो बन बुझो दा रिस्क दिन बुझो दा जे चेत कोन कामी दा आबरन हट के कोन सदरे दा तेहिं पारसी तेहिं कोन 22 বছর मारांग रे उन अक्तो नि भारत नि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सा हन का सामंगा प्राम इन रपड़ कान ताबन तहे ओंडे मुनिया एमपी को तहे कान ताबन पुन हर एमपी आ सिमले रेन बार हर लिन तहे काना बोगा तला कान दुखिरा हंसदा आर इ आर पुन हर एमपी को तहे कान ताबन नोआ पुरुलिया नि के सांसद वासुदेव आचार्य झारग्राम रि एमपी रूपचांद मुर्मू आर अलोकेश दास रामचंद्र डोम नो को एमपी हो को ताहे कान ताबन तो ओंडे जहां तुलु हर ले बोलो लेना संतार दो पेहर ले ताहे काना पेहर के सारी धर्म रे संतान ले ताहे काना इन हो सारी धर्म दुखिरा हस्ता सारी धर्म रूपचांद मुर्मू हो सारी धर्म एवं भारत सरकार सा गालमाराव कते आबुआ पार्सी इने हिलो गेले चले दा कारण आले सा गालमाराव कते 22 दिसंबर 2003 साल संसद रे आदो ना बिल को आगुकिदा कते संतारी पार्सी सेले देना तो ओना जे आपनि जितके लेनते गोटा भारत दिसम रे गोटा पश्चिम बांगला रे गोटा हातताला रे संतार जेता आयु आरांग तेहें पृथ्वी रेना अन्यतम भाषा मेनते ओना को मान को एमाकावदा तेहें विश्वविद्यालय रे गवेषणा चला कना विश्वविद्यालय रे कॉलेज रे स्कूल रे आबरन गिद्रे आयु आरांग ते पढ़ा ना आइदेर को जाम कना तो नोनवा कामी होरा रे आदो आबरन आयमा आयु रे को कोता है कना इन छुटू कना मेनखान जहां जायगा ठनी ठेसावदा इन कुरुमुटू कदा सिखरत आरी के लका होई ओना कोई ऑनलाइन ताबोना आर सरकार सेन के लका भाबते नोआ दरादरी होई आ चेत कथा लई होआ पाठी चिठी ऑल होआ नोआ कामी करावा काताबोना निथुन कामी दा तेहिं नय सारी धर्म ना बिल पश्चिम बांगला विधानसभा रे 17 ফেব্রুয়ারি 2023 रे बन पास ककेदा मेनखान ओना मारांग दिन तो बांग हुई करा 3 लाख हर को जावरा लेन ताबुना 7 ফেব্রুয়ারি 2021 कोलकाता ना रानी राजमंदिर सरकार ड्रोन आड़ाले को ड्रोन दो जिले करा को पिपिड़ी जान लगा गोटा को दो बड़ा आदो नुतरी हरम जावरा कर कोन को फोटो तुलुवा जे को रोडे दावना को कारा दे को संतारा मीटिंग रे 300 सरकार ना बाय आड़ा को मेनखान लिए 21 कोलकाता ना रानी राजमंदिर तिने संतार को है जकना चेक को लईदा उनका फोटो को तुलोदा एकदम ना रिमोट परिचालित ड्रोन तालाते सरकार उनके बुझ के दाय जे मेटांग जेत की दुने जदी हरा आगु दाड़िया को ताहले उनका दाड़ी दो मेना ओनाते 17 ফেব্রুয়ারি 2023 आवा
ধরম সারি ধরম ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ বিল পাসনা বিধানসভা রে আদᱚ সরকার তো রাজনীতিয়া কত ওনাতে সারনাতে কোনো আন্দোলন বাং তাহে কান রেহᱚᱸ সান্তার বাচ্চা এটা আদিবাসী যাতে সারনা উনকু ko ᱧᱟᱢ আদᱚ ওনারে ওনা জুটুক কিদা বাগান সারনা তেদো কোনো আন্দোলন গে বাং হই কানা পশ্চিম বাংলা রে আর যাহাই সান্তার দিন বা সারনা সানা কান তাবona ko उनको तो बाहर राज्य रेना एवैते को उनका को रॉर था अब उड़ीसा और झारखंड रेन संतार दो नीति हो बाको कोटा दाड़ी कावदा आको तो को संतार काना से मा इन तो नोन लिए जहां बाय लिया धर्म सारी धर्म उनी संतार दो बांग काना कान सारी धर्म संतार के उनको रेन मोगा बुरु दो मारंग बुरु जाहेरेरा मरे को तुरुई को नुको सारी धर्म रे संतार के जॉनसिन बिनती कान तकवा धर्म पुथी नुको सारी धर्म संतार के आतु चचाल आर हर कान तकवा को नाय माझी नाय के गोरे जग माझी पारानिक नुको सारी धर्म संतार के जाहेर रे को बोंगा उनाता वो तो जाहेर बोंगा संतार कना बो नुको सारी धर्म रे संतार के गरम हरा मानतु आगरन गिद्र को एमा कुआ नुको सारी धर्म रे संतार के बिहिर बापला रे बारिया आतुरेन माझी मीट कते संसार किन तोला नुआ बापला रे कुड़ी ओड़ा आतुनी माझी के माटकम उटे थुती थुतिया उमरे के परा को मेताया बाप थन तेहिं खन दो जांग तोरे कामा नो जीवन रामटा कथा दिया ओना लगी तेगे जहां सिगड़ी तोल किदाय बारिया फैमिली से बारिया जी तालारे जहां अबन हपराम को लेई गिता बना এখন को लेई गया मेढे सिगड़ी तो पागवा कथा सिगड़ी तो बांग तो पागवा ओना कथा सिगड़ी ते सावता जी को संग्राद हो कता बना नोआ हो सारी धर्म रा मिटान दान कना कौन ना सारी धर्म भारत सरकार संविधान रे जाते अलगमा सान्तारी पासी ओना वा संविधान रे अलगना जे भारत ना अन्यतम लैंग्वेज हो कना सारी सान्तारी ठीक उनका भारत दिसम रे मिटान गुरुत्वपूर्ण धर्म हो कना सारी धर्म जहां तो ह्यूमन लाइफ साइकिल रे ओना ना भूमिका बिना ओना लागि तेगे अब उन लड़ाई था এবং রিস্কেনা কথা দেওয়া করা পশ্চিম বাংলা পনস সেমনে তালাতে প্রত্যেক ধাও কলকাতারে হাজার হাজার হর দিকে তাইলে মিছিলে তাবনা নোয়া করে কোন আদি গুমকে কোসে না কান তাবনা হানে 1967 সাল খন তেহেজ হাবি নুনে শর্মা হইনা 54-55 বছর সেমনে কিন্তু কলকাতারে মিল নেতার মিছিলে দিদা শর্মার মিথাও শর্মার বাধাও জেলায় জেলায় টিএমসি ডেপুটেশন মোড়ে এমেদা অল চিকিৎসা লাগিতে ওনাদের সেই হই কেনা সান্তারি পাশি সংবিধান লাগিতে সংবিধান সাল লাগিতে ওনাদের সেই হই কেনা ধর্ম জাতি আবো ভারত সরকার কোডে মামন মা ওনা লাগি ফোন কানের সেই বন তঙ্গি এই কেনা হিসাব করতে গেল কেনা সান্তারি দেহি এই ঠিকলু কেনা যদি মেটাং ওর লেখা দেখায়া তিনে গান মিছিল হইলে না হাড়া পাওনা আদের লেখা কেনা কলকাতার 40 খন 45 টি মারাং মিছিল রে সেমলে দেই দিলদা যাহা কোলে হিসাব জামে না 16টি জেলা থাকে কান তাবনা প্রত্যেকটি জেলারে বছরের বারে এখন পেয়া খেতে নৌকা মিটিং হিজতে ওনা হাবনা 1000 মিটিং উনকা সেমলে দি করা কারণ তো সেমলে ছাড়া একটা সংগঠনকে বাং থাকে কান তাবনা তারপরে বিধানসভার বিল বন পাস কিদা 1 আগস্ট 2000 সাল রে যে সান্তারি এইট করা হচ্ছে হইওকা তারপরে 22 ডিসেম্বর 2003 সাল রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সহ রপর কাতে লোকসভার সান্তারি দিকাতে গালমারা তালতন আগবন এদেই কিদা আদি জায়গার আদি কোন জায়গা করুন কারকো নেই বড় করে কথা বাবা হানি করা হচ্ছে কথা নেই করা হচ্ছে কথা নোয়া তো এড়ে কথা কানা যাহাই কোন দাবি দা উনকো হরদো একদম যেকে বাপ আমি কিদা মেট্টাং হমিছিল কো রাজ্য রেবাকা গুজরি কাদা ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যার সন্তান কো রাজধানী ভুবনেশ্বরে মেট্টাং সন্তান মিছিল বাকা গুজরি কাদা দিশম ফুলগেল কাতে 77 বছর রে ঝাড়খণ্ডের সন্তান হো রাঁচি রে একবার আছে বাকুদিরে গাদা কিন্তু বেঙ্গল রে সন্তান উনকো তো বছরে বারে আকাদে মিছিল ওরা বন ইদি কেদা নো আপে কোয়া দাঁড়ি থেকে তো ওনা হাতে তিন বিধানসভার আবো একমাত্র সন্তান জেত লাগিতে সারি ধরম কোন পাস তো কেদা ঝাড়খণ্ডের সান্না ধরম যাকে পাস কেদা ওনা তো যত আদিবাসী বুলো লাগিতে সান্না ধরম বিল কো পাস কেদা ওনা তো নির্দিষ্ট কোন ধরম আইন কে বানু কাকুয়া উনকো যদি বল কুলি কোয়া যাহাই সন্তান লে দেয়া ধরম সান্না যাহাই মুন্ডেল দেয়া কানা সান্না যাহাই ওরাও দেয়া কানা সান্না কুলি কোন সে আপনি দরকার पे बोंगा उनको तो कुली आपे लिए जाहे कोई तो लिए यो सादा खान बोंगा बुलवा तुम कुली लिखा ले कोई तो लिए धर्मेश कोई तो लिए सिंह बोंगा कोई तो लिए सान्ना माइया उनको तो सारी सात जन साकाम रे दबा बोंगा बारी साकाम ते बोंगा
ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱟᱯᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱚᱯᱟ ᱠᱚᱣᱟ᱾ উড়িষ্যা ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱚᱱ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠু ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱨᱯᱚরে ᱱᱟᱹᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱩল্টো ᱯᱟল্টা ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱠᱚ। ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ, ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱞ ᱵᱳᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱱᱟ, ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ। The song in Santali to thank the creator। সৃষ্টিকর্তা যাহাই সৃষ্টিকর হয় সৃষ্টিজীবী সারহাও লাগিতে সান্তাড়িতে সেরেኝ কেন নওয়া তো আর ওনারে তো সেরেኝ মেনা পিলচু হারাম পিলচু বুড়ি গিদরে কো চেলাকা কাতে কিন হর কথা কিনা ইনে কথা কো তা নওয়া কি কখনো ধরম পুঁথি হই দাঁড়িয়া আর ধরম